Okay, unang bola. Ayan na. PhilHealth ball. PhilHealth, gumagawa ng paraan. No good para kay PhilHealth. PhilHealth. Uy, pasok para kay PhilHealth. 2 points, PhilHealth. Binitbet, tas dinribble ulit. Binitbet. Ayan na, grabe yung nakaw. Wow! 2 points para sa PhilHealth. Wala. Uy, 24. Wala. PhilHealth, 0-5. 0-5. 2 points para kay 0-5. Eman, for 3. No good. Gusto sanang yun, Teddy Sanglay. 2 points. Gray. Sanglay. Arcilia. Arcilia for 3 points. Arcilia, 3 points. Ayan na, si number 8 tumira. Nandos, 2 points para sa Arcilia, matake. Burn, 3 points para kay Burn. Ayan na, number 70, pinasa. Kay number 24, thank you so much po. Next, Vibe. Rex, akong bahala sa'yo. 3, 2, 1, go shoot! 3 points, no good. Number 18, Gamba. Gamba, pinasa kay Pau Pau. Pau Pau, 2 points para kay Pau Pau. Sino ba to? Chen! Chan! Chan, 2 points para kay Chan. 2 points para kay Chan. Sino yan? Pau Pau, binibigyan ni Pau Pau. 2 points para kay Pau Pau. Tabla. Gamba. Gamba. Gagamba! 2 points para kay Gagamba. 5 seconds na lang, kuya. Kuya! Tinira! Pasok! Number 30. Number 30, knockout play! 2 points para sa PhilHealth. Para Fox. Pinasa kay number 30. Number 30 na naman. Pinasa kay number 03. 03! 2 points. Sinapul sa mukha si Siete. Sinapul. Oy! Kevin Kimbao. Kevin Kimbao, 2 points. KQ, dalang bola. KQ. KQ! 2 points para kay KQ. KQ na naman, dalang bola. Wow! No good! 0-3. 0-3! 2 points. Diamond! KQ, pinasa. What is that? 3 points. Kapitan Pau Pau. Pinasa kay Eman Jimenez. Pinasa kay Bern. Bern, pinasa sa ilalim. Ayan na, Pau Pau! No good! Para kay Pau Pau. Pero si Pau Pau ulit. Pau Pau, 2 points. Nabas. Parang kinuhang buko lang. Sanglay! Sanglay! Parang may saklay! Sanglay na may saklay! 2 points. 30! 30! Pasyado. 18. 18, no good. 2 points. What is that? 10 seconds to shoot. Wow! 2 points para sa PhilHealth. Pinasa kay Gagamba. Gamba. Gamba! Grabe ka na, Gagamba! Sino yun? Number 30. 10 segundo na, number 30. Wow! Hindi. Pau Pau. 10 segundo, Kuya Rex. Rex, pinasa kay Gagamba. Gagamba, pinasa kay Pau Pau. 2 points. Palapak sa bola. Number 6, Pineke. Bumikot pa. Wata, KQ. Ninonolok pa. Ayan na, Samson! 2 points para kay Samson. Number 8. Pinasa kay KQ. 5 segundo. 3 points para sa... Ayan na. Number 8. 3 points para kay number...
Number 26. Number 26. Pinasa kay Arcilia. Arcilia for 3. 3 points. Number 8 Chan. Ayan na. Number 3. Ay, number 7 pala yun. 2 points. Number 11. Woy! 3 points para. Number 1 Samson. Pinasa kay Bern. 2 points para kay Bern. Turnover. Galing sa PhilHealth. Bern. Bern, susuloy na ba? Sinolo na ni Bern. 2 points para kay Bern. Oy, 3 points. No good. Oy, pasok. 2 points sa PhilHealth. Nakakawang bola. KQ! Masyado malakas, KQ. Sayang ang bola. KQ, isa pa daw. Yun lang, traveling to the moon and back on earth. Number 03. Rodriguez. Sit down na lang po tayo dyan. Yung mga magsasab. Sit down. 2 points para sa PhilHealth. Pero si number 3. Number 3 umatake. Yun lang, masyado malalim. Number 24 nakaabang para sa 2 points. Number 24, 2 points para sa 24. Doon na lang po ha, sa Rasak Horde third quarter. Sino yun? Number 3, pinasa isang lay. 2 points para isang lay. Third isang lay. 5 to shoot, pare, KQ. Paring KQ! Naku po, grabe ka, KQ. Eman. Eman, umatake. 2 points. 2 points para kay Eman. Jeff Chan. Pinasa kay KQ na naman. KQ, 2 points. Oh my God, 2 points para sa KK. Number 3. 10 segundo, number 3. Oh, isang lay! 3 points para isang lay. Itira para sa fourth quarter. 10 segundo na lang, number 11. 5 segundo na lang. KQ! 2 points para kay KQ. Ang laki ng hinahabol. Teddy Sanglay. Teddy Sanglay! No good! Spider-Man. Pinasa sa loob. What a bullet pass. Papunta kay number 3. 2 points para kay number 3. Ayan na. Oh, 3 points. 3 points nga para sa PhilHealth. Wow, pumana. Number 3. 2 points para kay number Gamba, Gagamba. Gagamba. 2 points.